नमस्कार बंधुरा राधे राधे सबाई केमन आछो आशा करी सबाई भालो आछो। तो आज के तो कल के काली पुजो आज के 14 शाक खेते हय। तो 14 शाकटा आज के अन्य रकम भावे एकटु करब। तो तोमरा आमार भिडियोटा देखते थाको। प्रथमे गैस धरिए कड़ाई बसिए दिएछि। एबार प्रथमे कड़ाईते तेल दिए देब। तेलटा गरम होले आमि बड़िटा भेजे नेब। तो प्रथमे बड़ीगुलोके भालो करे भेजे नेब। बड़ीगुलो भाजा हो गेले तुले नेब। बड़ीगुलो भाजा हो गेछे। एबार ओई तेले कालो जिरे और एकटा चिड़े रखा काँचा लंका दिए दिलाम। एबार सामान्य आगे दिन भिजिए रखा छोला दिए दिलाम। এবার সামান্য একটু ভাজা ভাজা হলে এবার আমি কেটে বাজারে কেটে বিক্রি হচ্ছে ধুয়ে রাখা 14 রকমের শাক দেখতেই পাচ্ছ। এবার দিয়ে দিলাম। এবার একে একে সামান্য একটু হলুদ, নুন, सामान्य परिमाण चीनी एबार भालो करे नेड़े देब। एबार सामान्य परिमाण जल दिए एकटु भालो करे नेड़े गैसटा कमिए दिए ढेके देब। শাক মোটামুটি সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার ভেজে রাখা বড়িগুলো ভেঙে রেখেছি দিয়ে দেব। আমার শাক ভাজা হয়ে গেছে দেখতেই পাচ্ছ বন্ধুরা। আমার এই 14 শাক ভাজা যদি রেসিপি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করবে আর তোমরা অবশ্যই জানাবে কেমন হয়েছে।